Այդն թերգրոսու բուգի շես կերմսած օթոնե շիշ օջուգելգի ընթեր ռատո ադարոկ օշի մերգի մաշն 500 ադենք տարո ցելմսած օթոն ռոսուտունտանի շկոլա իջ ու կլաս են հալտի ու անտ ու հալտ խանգի ապոլնի ծալդող խանգի հետի ուսադի քախլ ոգո օլոկ իր հալտ խանգի անտլոնկո թեմերգի թաու գրուպովի բալდა դեսնուտիլնա ყატისიგი ზანჩიუნ თესადი ქოლვაჭუნი ჰებოკ უნ ელექტრონი ვალ თეზიგითუნ ოდენან ოჩერდოლდი თუნ როსულა უნ ხაც ჰუნტრანის კუნ ყატისიგი ზანჩიუნ სადი ქოლდი შკოლდი გირუ ოდენანგო ოდე ცელატ ინტერნეტი მო განიოხა ჰეზუგი ყოლოჭი ხალხ ხანგი სადი ქოლდა ონტლან უნყუ თემერგიუ მუზეიგი ხუნტრანე წალსან წალდე კიდე გუკარა უნყუჭი ხალხი ოհებგი მერანი კომპლექს ბელიზურალდე ან იბარახა هنيك الحبوشي سي حلق بيقول الحبوشي خنتلوس حلق لبعضه التروس لوجو باستن خمس كتون جاني اوني تيمولدي فوتوراسو ديس دستوتن ستراز اون تيل غوت بساده باستن ازامو انتو شايل اون هذا اتوني جو كون هذا شو عادي يباج انيو دو دو سو روسو باتلوتيو هذا بجو سو ادغوتلي شايرات انو چنتل هذا سان كوادولا سنترال دوغي اخر باتس شي عمر واج ايان صوري قوم كونالجي أندو تشاتدنا وجوجي باتون هيل خود قصة جانش تيميتشان ممكن جو أنجي حرق جانس باقون تستاخذ قبيت نخد دوية تيميتشان جو أوزر الله فتانا فاليبول نفلاشات أو تلبط كشي سادلت نخلك فلاشات أوجو زغط بروج دا ريمون تاجر شومون دخلي سبورت زالجي وخا سبورت زال دستوتنا ساعة هل سيرو على الشاط الهج ونكردوا سحوشي سوغو نشتات هج دا هرتوجي خدو قبيت نخدان دوان ديتسكي إجراء فلاشات أو بنكرهن رسول سنتيجي إني بطلنا هذا الدم هني خاصة بق أرز تار تشيجي وكو هني فراد كهول وأنا ساعات سو خربت سيدنا سينك إذا هزرو هني استكون خير رسول بيبلياتيك وكو إيرهار دوم فائزي يوخا دوم فائزي هن دستوتلنا نجيب وفرس كبات نطلو أتين كودي ده حال كل شيء جاي إن استكال تو لتكتب شهاد هذنان باتشون وجوهم بوجو بيجي فقر بچر تلینگیو خود ادروزو تاب ساعتل اتودل گیروگو просто да استيك ان алат алкол хажан жавре хон хеди жал гурун кин хетлохтан условийлугу газугу просто почти кисти бачуму газ единственный so часто туклан то часто туклан документал сасал хадурулугу фо гаргао хезуге хадурулугу лергу шижало хон тлероста они ростлуги жадо мет пункт бог антлер ане مت متستودنا بعض المنطقة اللي آخر جاني ركني هيج أنا قلت لي أقوم أنا شغل تصور اللي آخر أنا جري منطقة اللي أن خلاص أخر بقوم أنا قب باغرو أنا جيت صدق وجهزي أنا قلت سام دل ليتسنجي أن شانكو نخنيج غلاورة شستوقتي أنا هغبر لقطان إتقان أنا راهزي أنت خلاص أسقطورا بوجي آخر أنا هغ problem alta مساعد كراهت كم أنا هل باركم يكيل أن هبجي هدينان بيتساعد خود مو خلاص الله سبحانه هني أنا جراهني وجانا تكجون تريجون. أنجي تقولي هايزي حلق أزول أنا حلق أزول تساعد هاني قبيت نهار حلق أزولي حلق نو خازو بنتر أنا هذا بحبلق قسمة سنترال نقسم كيف تقولون خوي إذا جيت بونجي أنا سمعت هكي هايزي الأنقاض البوجي جوختب أسوال إذا بتدينه فقيت متأسف خديوجي نو خالتوجي نيج أنو أنغلواستوس خوي ეს კი ყოტი მობაჟარული უგუნე აღაბი ასვალტუნანი შედამო ჯოჰაზი ამ ad imamasu ruqu anje hawr halt ruqu shinjugu rostdal qotoni rostdalane ugijon ishan qoes von hawr halt also ane desmitna mitlet ane problema an khabishum mitlet sabrani bitarugi an robchangi jan imam ukna pejmo antlet ane mashkidgi so أدوات شواج آخر فينو أن مرافياتي هولي آخر باكولارون مشكلة بيهب إيوبو وفرصو أنتلر بيشون أنتر وفرصو أنتلر شيء كنجال مشكلة كل عثماني ده بسن هور آخر تست أصل وصل نبروجي إيل تشجيهون هذا الله أزارو باركالو عثماني باركالو تكون جتسم
هي проблема говорит ас антлет имама сулрук уже имам жанва ханаха анжи добрас хаулюге снақи هذا كيل تاج هذي تلقى وقيل أنتو شاذ في الدلجين يجيبون كيل تاج جهونك كيل تاج جي ده كان تطلع عنج هذا أنجي خلاص عن أصل جاي يسكرات كم هذا القط إنسان خنش دو كتور هذا الكرفيش خالي قليش أسكر آخر هذا تيجي أراس كبيتشال قط إنسان خن عك تعزز خد الآن هدينا نبوخ ما جان واقخن وجا جان جي تولي خن قط إنسان خد مجو جان هسي هنا أصول يلقي تجهز ونو هباك ألدا راجع خا خد شيء راجع بيكيرات إلبر أنا هيك إيه بروبليمو أنا هيك إيه بروبليمو طوان خنتر واتساب تقدر عبود إخلو فرصو نحتر أنا عبود معرض ويخ والله أنا هذي دارو هاي هبجوك أو شيكين وجود هذا خون فتأجو هاي جو خود جو عبود إخلو واتساب تقدر هاي جو خود جو هون هيك مثل أنا كده جو هذا تكاد هذا خموجي هذا الجاني روسو شيتلو باقيمو أنيجي عدوش إزي هذا أصلا هولان خستوبوك أرد استوتين دوب خير خمو بلانشيس بوس خمجيو دوب ذاكوني عيدا خمجيو جانتلون عيدا شلو هيجو هيش نتلس هذا دومبا إزي نتسلسل شلو قصداقي أيزي أون نتلاقو بوت تراخر هذا الجاني عدوش أول قاعدة هايزي كيلتو صدق حق زي الأنبوجي أو خاغا هدينا هايزي كي هونا نوي قد جهان إنسان هذا قاعدة والبول نتورنيرو جاك يودوش أنا غجاني أنج هذا الله وجهاز ديتسم وقت قوي اسمه الفروس هنا أنت لون قصتوجي يقولوا باقي هيك تروستي وروسو أجمع خيني عول وجال قل كل ديده وجود بحال تجال شون هيجال روسان يبقى الله وتراخر حدوش إدروكنا هني والبول في التورنير هولان تسكي دقوا قولوا شاب الفرالات كنا زي قبض زي بوت لهب إنسان كنيتسو أنتلك يقوي خدنا يقول ونجي أن نو يقول دوليا خنهب هب تورنير جهول نتلتسا مناشون ماتين أحمد الحندلجي أباك هريب صارلده هب تورنير نتلتس إنسان هونا نو يقول ده هبجي قوي إنسان شارو روجو أنجي بلانو كتير كما عنديسا هب بلانو كتير أخيرا ده وفرص تقولوا إن خيرتو هبجي جيجي لكن كان العالم باقين جو سوجي هاب نوخ حصان كت أكويش وأنا هذا بصدق كل أسوأ هذا نوخ نيجرو وأنا هذا خشت إلي ماشينة يجرو وأنا تقابس نيجروجي وأن جت هاب سو كلمات أساسا وأن تلسان سو 500 متر ترفع خلقهم خذيت خشت إلي وإني أنا هاب همت كل خيل خون قلت مش هتج ألتين كذا مو أنا نسان سو قشار خالص الجباين شو خا استيك إنت قان عادة ولايق الخليك دا خليك تكينون رزقون خدو هاغبي هدين فكرة هولي أصلين مغب لإذا قاضي قان أبخي أولوها رسولتهم شغلتي ديريكتور كاجد حسين جيو قبالده شغلتي أزي قرار آخر نجد قار كوميك صادقتي هزيجي هول خنجتسم إنسان بدار كيروس نوي بدل هزيجي موه لقطان كوميك هونا تجيجي ترى عود نختار كان هذا لا تقول إلى وان تقول كذا هذا الضوء هذا حر هذا نو خال شعازو كوميك هالدتون صوت شعتا وجوج هنقولوا أنا شايل هربان أن هذا حر نخويج وخلق بعدين أن تلاقوا بود سياج ناخذ تساعد العمير التكنيك يخواد الله ما تقاست إلو تأخيل أنت أبحثني وجود أن تربط سياج ناخذ هذا حر مستقبل تلاقي شعاد أوراخل زاد نغوزيج وقت بقر برات نتري وقت تكيجو ماشين تلاقوا ماشين كما ظهرت تنقول أس خاص رات قول نخويجو أصلاً خيرو أنا غالط هذا خيرو جيبوك كان هذا مكسبات رش نجود بيقوليو هذا غالط وديشلك حرتلو أنتلي عد إذا ديا تكنيكال مشاهد هولاري يقيز تيجي هذا الجانب تيجي ولو كان يقول هذا حلقي منذ الحلو أنتر ناشم قليش حاجة سوق أو تسيوجي هذا الحلقي نتلت جاني سباق خنا إنسان الله قومة هذا بعد صدتين سرادو غيجان كل عيد هايزراك الدوغو أنتيل هاقوا ماشين شروق لتناقيوز نغوب حط باتشون هيك قاعد حدموخ جانتلين بات سرتين كيزيدي الآن سوجيجي عيالو أنتر هذا شالي دو محمود الجانش إن أبخلان هزويجال أنتون دو جاني الله خيرا قطع لبارك الله الله خزيجي هذا كده برقتلان أكورات زابورجي هون قان هذا جو بطراخ جان عيغزي عيدو سيستان خمرو كارت أراق خنودا بطراخ هذا جال أزون شرق أزون سو بطراخ ناردو كن هاد منش على بتيك وجود كانوا خم ماشكيد خد مؤجر عندو بعثمان زين سجو قبل سوات كيهون يبحث بيطلع عن خط خون مستطيع عندو بيم هول يوم تجرو في الثلاث بتروجي السجن حط هذا زي هول هذا ليس قادر يوصل هذا جال
Hilari on действительно вот это Олсон пандемия hebjo subotnik halhayz halt is chiqat yo qongel jedi awra edinsomo anapin do shala uk anikagolot is dat songi und igunokhar was traktor gunakha och gyan thazi than khalkino grek ungiru hagolot edinspeni tot shat tot alay rigje bichal khwat serugi asangi tot unchatn sezon asanatuna awjogin 30 sekund tarbos samuju da qejo on khob tin zetveluguni akhabjo abzatn aizkel khin tet shangunoq vitsuni jogi هذا يوم كذي قاعد بهون هال تونق أنا خاطر تاسو نخبر أنا خليك أولون قيل كوا هل حال أروخه قائل سنة في هذا الوقت تحاول حال أنا جد قائل سنة نتلبو أنا خان يكفي زوجة أدرسات الكليبات أرى جد هذا يقومي أنجيك إنه شيء أولون قوجي أنت نشيل أولون قوروش نتلب فاكتيشسكي يكفي زوجة بعد إن هذا Obuk ana anțelegi el sontul 168 tisuće a state kaldu antler khud ararat das khodaj hebaratskit adjomu kanheb faktiski tleda nalogol fikuna ana oshi sumo antler qo el sonat 2.597.763 rubля hebushi jo распределит он bungi on deputat sultan giban ob adbat narat otse بيكيدور خب خدو بعد إنجو خدو يعني خليهم أيضا هدينا حول خو هدينا هورا دي سبسات اللي خيزورا كي بيتنخم نتب أدمساتير شو أفراد الحلق قضي خارج بسنا يلكين نجال أنخا مليون هبعرف بتوصل مليون 245 بس 760 ربلي يجو ذكرني قاعدة تدري نشنيات واري أولي خارج زول أرادسو يجو مليون 245.760 рублей. Один транспортный приростал new машин, налог на 640 рублей шаали, налог на имущество, имущество, что пинду халятель хлеб, компьютер, стол, ноутбук, шинжортул, 9700 рублей. Анжук у нас это ужал на программе школа, эдижал бухгалтерский отчет хайзи, то ли программа, то каждый год унтер 17 тысяч рублей. Анжи ключ алил аунук, например, ключ ал, электронный ключ алил хайж, улажа алу, элькиндор хала, единан ключ он сайт рахмин, он 2995 рублей. Харус программа унтер, цитарзи халзи унтер. Программа он хаток унтер каждый год эскола 7580. Санктора. Логики, электронный ключ ранг помоха 1500 рублей. Анжи ГСМ, короче, смазочный материал логу хал, абалда, угу 19685, хабу антет год эстер, обжорах ому ан год эстер хадижане 11000 хадуж 600 рублей она общий годовой хажу. Об ахирал догозижа шотки баинчугун Хайнс тонолди 12 год ларацу хатадак 20 года шлугун 19685 11529 50 380 лепхабу сумогу год шлуг баштыги хапсол кумужу ап же бихидор абу он действительно нива машинати антимит казаргушуна таали бихидору хеб мадрахн кан хебжуги مثلا ابعوجو كنارخو адаму помогшо бал марфа дим яхар банковский карт рахму она администрация зул неже аджабоси картал герехун атен карт герахун хеб картал герехму вот 97 тысяч анжаб 97 тысяч шул аба аллах хабут анчтур истик инжаллах вот истабик уна хатебу шинжо анал шуру посани гестик инжал вот анаба аллах хабут амачу хрос алис инжал зул хеб картал герехун ласходор арацу Hebjo dik unaduni var oxojo unse пожалуйста вот качис интересующий вот тарахватина ба бази пам вокалти разгиуна посарчин сик ина мелаши жалун хабро картал грехун бакхун то карт итон жес тука чек алдиосул хагавжо чек андакум далда көлму Анжи эсте кашол халку qazi унтерани ошикино налог гимаслун 251 рубля Клубал хал или директорги, уборщицаги. Анжи благоустройство платят абкибат и قاعد унха токархоп
умогут терабалда 25 года 25 407 рублей. Это анцегу артилизру ана клубалда тер ане тузамамо ана хесат ракши молодежь жанны бак арули сегодня иншаида телевизорги он иншаида телевизоросана ада ажан шунги у телевизор 17950 рублей. Анжи ада алжигирантлуинт ходолдо гесукадон абшиват сырн хамон хут андо заны салат хутун ана клубал хенжраз заны салге дол заны салрале гарнизал хежалосана общикин намнеги 780 рублей. Балма дорт ерти грухел рази толохерат рази он тон хутун хежалат гесукадон мин санарт кетун тонудо. Анжи уссатулут унтер бат нараз هل تد شنو هاد أقول خا حلق قاسين قال هم نالوج الجل صريخ وكشين رست قاجون خد دينوس نتيجة ششلو نالوج زيجي خارج ليك أون خبرات دينوس نتيجة وجيجي لقى ستريس توصلوا حلق تقول هذا تقول استثاره أنه حلق دور على سوقه لقى أطلع احتمالًا دوبامين كسرتين قديك أنتولن إسماعيل حين ثون هذا أديجيوسون حدار أنتونسي اللي هو الآن 6 تون أصلاً كان أني خونجري خون وقديك أنتونار بقين هاي زي هون داروجي نص أحنا عندي هذا الحر يعني ساقولي آخر وبحجروش شيكي كمازجي أنتقيل هو كماز كنا هذا حر أصلا ميرا باقونجي يكون هنخيل خون غجان حر نياتشنا 6 تون بحجروش شيكتي هذا أطلع هذا أدبان Анжи имама сулук ада алда хил картельный хайзи адак ана 12417 рублей. Обдит оли архавдит шунтан гоб айзи 300 нтлеби чаму ана садицик нят отунжо гоб ад имама сулук ати администрациядан дапалнит ади чарарацу ана гоб ловас комекион администрация торарац имам сиру имам. Анжи кадичу ма хачалу хачази игну халта тана хачит уман азар горуш شاشة أو وان العلاقة هذا وتسي هذا إمام سلوك هذا بيكره واجن شروق بيون هذا سيبوك البيتهم بيكون هذا ناقيوس من هذا الرجال هون العلاقة زيج قاموا النرالك أن هذين تريستم عندك إمام سلوك هون كنا من هذا جانب حط عنده عمير حط كان خطوق دق التمنا تربو سبراني هو لخبيت الحضور الرجوعه هذا حط كهاب تريست سكول خار شيسات ديو شيسات أنا 5750 ана 106 290 ана ада алдык. Халк кажохоб болса жомартик. Анжи транспортер хаби благоустройство харцуж транспортер рейс хорах ванис транспорт халк изон. Един гоб хот бакуляхат обачен камазгун чамил ханду ана хисиги 6500 он анскил хорестан 500 рублей рейс хукён. Анжи хада нух османица хан кляда бачи гол нух هذا اللي باجرس حاليو بهجو وسين سوسالو خلاص كتكون ريستر كماز تكون انسان ارات 12000 هبس حاليو انا دوم نقطه اول اخر توشيت تكون توشيت عندو اتازي دو زي وديت من باجرس حاليو عندو دو خدو بقى يقعد هذه يكون هذا حاليو قف ساعات لا ساعات اللي قلنا قاره باخ شيء باخشون شنو كلش قلات عيدها مقطع بروت نات عيد روستل حاليو هذا جو بوت قرات حل ازايزي روستبو حاليو هذا جو اللي ما جرون دو حكم ما نافي 12000 ربع خديتشيو محاجيت لمو 6000 ريسو مخاجكلدي هبو ان هذا حر هو الاخر او شعاد صداقتي كيزون او اسفلت الدي هذا اتلانت 300 قتل ترباي ان روسن مخاجكلدي اون ازبست цементни газелгиачун лешлук урогана анжи هذا يتقولي اربع الله تيجو الاخر ادوش ازي праздник ولا خو انك زين توي ركن ياستو على اخيل اون بوب اندان باراخ كي هاغب هايزين اون بيساتش تو شامل حند الشوتل دي غريخون يبقى باقي واقون هاتلوخ كدي بعض كنا بوساشين ميلشل عندو هاغا ناق كوخني هون تسن موانيكوسن باسودا ازرجوسنا короче باسودوسن دامقا просто аражохи нин он динанги هون خل دتيش خلوج ناق خود ارغيوغو هاغا دجاني вот هميشه گون رتليني گريتلون سويستك كي هاغا روشلو خيزون هبي توجي شكولتي دخلت تكون اولي اردستش قدر كذي شكولتي غير خمو انخا اب رخون اناليست جخ بكونار خط ازي دوبلانچي سو شوتل غير خون اوس چيك كي باچن توكا اسوسا جو بيكيدون ادين هاو خاوا
هذا stol gebak algrosse خيرسونگ آنها سابو گیجو اون وجو آنها گازلو آنها شستی شده هفرست آنها stol gebak خيرسونگو سوگی بلغا استرس توشل توکر توکنا راتسواجو уличный светослуга. Могу 5674 рубля, 10 139 7195, общий 23 008 рублей. Хагадинангу претенерти картал дрехум бакхуму гарац голголдис олу архасан тез гол пайроси 18 000, وابو أنا أنت إلا أنت كلش متر وخال لتصاد دي هذا بس بتبرو هذا إمام استيروق هلا هذا جانة أتفهم تقول دخول هذا العسيك إن كنا جو بوستي أو تستيش اللوت كل خاب 45 750 وجيجر خموجو يدنا بس 660 ربلي هذا إمام استيروق جانة حالت هاولي وقريعة أعد بوستي خارج قدر يخون باقون خيزور راسو يرتو كنا بودا كومنتي أنا شكل جاكادا خندوركم سوغيجن تبص روسن هابو بلاغا ستريس لغوت ونغول لا توكالوسن ابسات هابكي نقطه اصلا خيزي دكتور خالق اگه اخات نزا خيزولا ودو حورندو كيزون هو حبل نسنگه هاو نو خيزون تولارون قوبلا توكالوسن مخاشكلسا خازگيون هذوك انا دينو 89600 рублей هذا контроль журнальный столос муха 2990 рублей. Кухонный инвентарь хохки уму 32 236 هذا жанру жаловел. Имамасу отопление кино оборудование на тепхал хунзакуялка 36 082. Имамасу هذا гордал тези вот куди гордоги ас она 45 000 балги уму. Общий благоустройство умунтлер 709 500 рублей. اللي هي بعراتو общий кино дицрик арарацуго ханжи хипл напхи хот арарацу она هي бач умтлер 20 периодал ха 62 028 рублей. Обычно арцул перук арцул остаток ход антлер хапол иазаралда коломит колрош. Хебарац абсолды 20 периодал отливать нахо. Арцула катлан Потом угичиес леха 20 гурхти цабалбук аршинарацки хизорак лицанха анжагал лисинжал хавалда антшу анс антшу дит вот исоб шурубат انت اوريك ناخذ ولا حاجه غوري البواسكي ام хавалда ачисит шурубат انت انдрик фон хавалжал вот ачисрикизи документ толги руги росара хавалжал охер ну изан махкана отчету محمد اور حلقه الارسل شيء كنا دوج الحال عشان كل واحد له خمس اره راسخود ترانسفورت نو ديميشي 600 тысяч ترانسفورت نو 600 рублей 600 рублей ها 600 тысяч не удие транспортные организации положено 24 года слуга саател по 62 тысячи остатков хутму аргуматун 2 миллиона 101 428 рублей. 21 года стул, уги ожог хав вот хода стул остаток маском. уги отчетом хохо ханди. Сундук. Собственность. Имущество. Ну, машиму здание нже хаду хеч ухеб. Здание хайзил он тухарахат ли зеленка олчиди 20 Пилот стал тинило он хайзили тулут эдивил он хаб он хушугу бат ия уже буги ахтез хайз рахматшо он школа ти хаунаха харавет пажти клуба туцег бук аробу клуба хабак он энотли лаба цери халк хагон то дом хайзертиги совет жанюги хада тиги издаев хайз эждот улайд онаха тат киуго 500 гектар общинжат хадуги меирги маслон он жане машин гиуго нио машин столол, компьютерол, хеджалгеру.
ამზუსალო ადამ აეროპორტში территория ნიკლარ ანცულიქტარ ადავჟო на основании какого закона уже стоп нақитор здесь наоборот сельхозгодолбуссиномо андоб главасул распоряжение дрекон тобу ана сельхозгодолбуссином сельхозгодолбуссинов рахат феспел теч унеже хадабжо пединан тези бегуларилиги он доздобуссинон хади хасагни тледа хадуги угдоб земли промышленности транспорта связи шугантложогунха хебжолги буссинон хасагни тледа хадугдоб ნაფტელდომ ნაფტედა ხადო ნეთედა ხადო ბუკინიგუნჭ დიდიგ ნეთედა ხადო ბათიჭდო დობუან აგენსტო აეროპორტალ ხადო ოზდა ხადო გიბუკუნ ნეჯეც ბუსინონდო ნეთედა სანთე ბალანსალოგიშ ბუგუ ანც უგეშო ანც ელე უნყოგი თარანჯოლდო ოშო ოჯო დობუკუნ აგენსტო აეროპორტალ მახაჩა ლოზუ ბალანსალდო უმუღო ღოზცეგ ნაფტიკით უმუღო ჯოდო აბჯო содержат кулари он хаду жуисти что он жуисти на мого айнстиг на позун тет хаду сад абрат категория зулухо хабит оли хава зелен крушин хубу это хава жанне север жанне дем ну гор халк эмет роли диклер обычно принято айдох удовлетворительный Аллах товар нужется хлебрикунятен хорошо биклезе вот агу яматал أسرار إذا مثلا إني شو بده أسرار تقول نجيب قدنا إذا أنبو قبول كونجي وأنبو وعارف أنبو باس باقر إذا أنبو إسماعيل حميرو قد سيستان دواسان كروجوي هذا بين غرجو هذه الآن أنا سند ما خد أردي ثارو قتلست إني قتلي جبادشون يقولون قتلي هذه الآن بلوش تبي كذا نجت إل كم نستكون تكونجي رو نجاني أنجي هبجو سند ما خد أردي بوجو خيب كيو زون تبيتوني Heinz Bauerstoff gegangen mit seine Heinz nicht unug an aus der hab et und das Parhane 23 durch Raison God Rasul Gamzato el dia gehal noch ujal jints on sul balans und noch bat und hadu hebjoti komek halil on da noch ist ob da as kholige rob bkhir kholige richtig rat rob Heinz rak ashudel edestutena чан квадрат жери кумо an goy hazi on bugya ukhado юбилей دوبي قوم نابل حلو سيستان دو يخمو أنت متر عيب قات أوغو هذا كيبو يقول هذا نخ خوشة إيش دو خيل أم بيخيل جان خوش بتكون هدينا رجال خول هنس قرأت أول شيء زيرلم إسحان بوي برنامج لوتلي كيس وجنجت تكون نوعي دا كونين تلقي بحشين غلوش إزاك الجنجة دا غوب يدينستو نغلو برنامج درقون نجد أن نتروسو تهايز باتر حلقي وخاب صادق سانتي دو سليو استراني тротуар хази один программа гобу мистер хозер паули программа туци хожугиу жба да кум тezi ник хар кол часус уно аниш эзги комек халил она жуг министр туци уно она эзги комек халил она жуги рак алдо хоче зептун хой умал башта группа спешит антон кум хас метрик хадгатиги тротуар юрохтан бардурил гихун хадуце продолжит эзгилер е программа утли частот кехам е буржак алдо хоче İnsanlar işini çalacağım turbini. Ne kadar sorunlar. Ну, утвердит дусар قد هيك قبل بيت مثلا утвердит كمان صارت هاب حلق هذه وهاب حلق هذه بقول أن إربال ديتسو بتر وجوبو قلصو إسهونت هذه حلق الوروثة هذه حلق الزو أنا في المثل أني تودي زدانية بعض هيك أخذ تلارو هون بقى كويس يقولوا تدين كذاك ودي حلق هيك أخذ هدينا утвердит هورا من هيك 200 тысяч ходому ана хевжу бицуни ходум дис ургон бутуму ана 200 тысяч сол удия ал хазин ан ахир чану хит анеги хагавжу бичаза батичу ахиралда парадан кезон ан хеву Когда сехран турбини жан ашин çalışıyor. İnşallah hada kulkun on kulun bitmiş ana la fa'al pan zat khadu хагавжу хаду керахтунги ход ана хада вот исвалин он хада тул шини проблемы гет шланга тул удижо унарвешлу просто подключить хазиуго стан қор саат қо ага босун шлангун комек тяда вот кол шинча агра кун цоқол тун хел хада ал игу нохрач ил он лоқатса игу чивач андой до уско падан то уско сан тино гирурас он абу хано қаласан гей крано гирудис крано то акун до турфатра змно гио хазон дат сандой он 140 метра
Споскол трватул хевжоги проблему гуртет вос вихи донгиве. Рач ину дойсо қогит санада алрақини грақун хайлевжо. Иксаватун терани килхабу хабути баъду қарахалт яула. Просто هذا الله خير وعمل صار يا والدروجي راجعين on دي دورك دوين ساعة وقت كل شيء شيء سو تليفون الجروب فقي عنصون أبغى راجع إنه بيل يوم هاي الهب بيشون سيبوجي وجوبوجو هبجي دو حر ياتشيني دو تنجي. أوكي أصلا سادني خوب هذا الضوء أنا خا دو هرجع سروق الكيل إتستاكيل ياتشموجو هذا خنوي شعاتة كروجاويلتي ما تشمودو رولو Ani duzi botulek do saçatli mugin on do xorx nezrak do zanol anjmi zanol qal çolot lu qan hada xorx nigihon do balilo qal qsdoy xungi bichal xadu doy xun plan tura xoni 140 metr koli oshi valtan 60 trupa bugil oli on dit advar karaxen 60 trupa gi batichu batu xotrit starestora trupa to ada al hebgi bosun ada raqul hegurni joygi laudi group herutile აბაკათან ათოთოლახნ თერ ჰანწილით ქუჩიონ ადა ათოთ ხობსამდელ ბიჩუნა ხადიმ უნარხო ცუსი შოლე ტრაჭინ ცუსი შოლიუ ახირალ თონ ხუშუჩი ხოთ ანდო ხალხი და შუნგ და თვირიზონო და გასილტი ხალხ კომან აზბესტი თურფაი ქუნა და ათოდათუ როგორც შეძან აბუ ფრახან ლო ხალხი სოთლი დუას თურფაი ხუნუგუ თუ შლანგიცინ ნიჟეცო ნიჟგუტლიკ ეთლონ ფაზდინ ეთლონ ანა გუნაქსელ ბოსი ადა ბუ ხუმუგ ოთრე ხუნტლიკ илгион Даже подключить айстрагат нарунцин ход анаха плана лучше парк ачулачн конкурсучи подключить айс нарун дина дракин колх истетен. Ратиначун флада авал други чад бажу кустундини бажу. То потрач нага дан тон ага шан боси гурне жо. Тач, пожалуйста, хотсан байбикин айс. Генеральный план развития населения Джугун я рухбазе говорю, усул я разгорни читратла гонру ростов земли сельского земли населенного пункта глава района с подписью членов Тезитова. И основной живой рост генеральный план развития. Генплан гинекологии роста. Кинна божуетун Ну, хе вопрос. Администрация вопрос оха. Ты один вопрос оха. Ну, крайне высший орган. Ростов колха общее собрание ха ростов хукму киларш. Безусловно, сходом. А хукму не высший орган уже. Ты цикулюс один суалу дир. Масала планал кези заявление парча изанатель. Чанчи бехалар, эмират жала, шагун изан санат цикуни. Определенные критерии, киночиси тлели, шиун хавра, роста дандгван хавра, хавчиси положен, хавчиси не положен хавра. Един обжобуги или кто это будет рассматривать теперь? Шабугу, это отсечь нам дунанат рахат, хиан, ада элен, 0,5, цебук мох 0,7 му, хайнс чезон хантач рат китигил 0,5 элен. Анжи вот аста хаду бишумо ана земельная комиссия, обгицо обжохон, бихочен адам градистин бишун ци земельная комиссия гибишана. Председатель комиссии Абдулла Хасан Гвишан. Нежели ахиралдыги догичон дандги бана ти тези го авсвиста кице бакун ти тези хечели. Ну ханжебжо хагушнахтмент ол хагабгу штрафалги хойлу кунадал садр селхозгу дел хойлу рат алгоз полисника да стой картерам бихсдолнжеда але хаби гу селхозгу хойлу штрафалги хойлу он честан прокуратура письмен алхазонжеда Жута бахрат алхун ходу штрафал тедрugin on. Аваз бан ход манш флит элил on анцел мит кусхом бар чази аба адрос октуги анцел тагван шиканже хайнстуги. Ханж гулдар он гоб ас це период троч эскилаш хол. Госге анцел мит дайцик мамит лоха. Узик эс гол в любом случае. Ханж хебжо ала комиссия шол ичкучиугу Анж кино дого амер голда гот турах бичули отун захмат ха. Суси турах хавчиси турах хавцуси шет эс бегла. Дестутин голдин бачуни го. Вопрос дестутин захмат вопрос туе. Анц элемент кусом барчиси эс килариш росучит кена бадам роличиси эдинчиси эс отемо. Себе го регламентирует ол положение принимать амнико собрание qonani kino критериал, halk критериал да хаддингиан положение утверждение положение бугони. Шимниги захматли бугонар. Собрание утверждает табзико сходат курун. Утвержденное положение бугоникова ли ратхоли гросу ли товары. Евжо уже законы жургун.
იქ ფლანალგი ტეზე ბეჰოლა რო გემ პლან რეგისტრიროთ ავნეჯონ ჰებ ჰაბილ ნავოლი ლეხ რეგისტრაცია შუმო რეგისტრაცია ჰოლარგუნ ლებ ჯობუ ხსათე რეგისტრაცია ეს ჩანგუნ ყანდუნ ცებე მომუზულუკარა ყაიდა თო ჰიტინავას სეთლეჯონ ხცერუგეზე თხოვენა ყოდინა ფალაჟინეგი უნცუნ ყო ჰაბუნგუტი ბონესეცა ჰაბილ ნავოლი ბუგო ჯივჯი როსტორუკინე ხოლო ემა ფარადო ქევაჭონ ზემენე ოკოს утверждённый положение ко прокуратура на каком основании инициации план турана один план бесплатно вот по такому положению турана хаси шитлеж одно положение в гуросто всё чано я бегал с ветеран ты угон только же qoran жугуры Тут ясный критерий холо. бишунгуце бухале брат критерий множится перевод биган регистрация has хотмо ген регистрация планында регистрация хабун множится гоножу гуратлы толи қайда букине глава района спотвисавичу гоножится толи қайда переведённые земли населенного пункта хеп халти хабун хеч по сегодняшний день хебуго районалда игорустаца амуши узлорусу ამაშ მართ ნუ ხალი ონესტები მგოდეს ეს კი და ბუგის თომის полностью ამუთან რეგისტრაცია მო პუბლიკა ნახეცადა ფუნქციონალ გამელი ბოზი შატას კურსო ო ხოთ აგუ 30 сельские населенные пункты основной главный вопрос в генплан ну ხო представитель загрух администрация шул ну то хажимур доскедунцо хабгуну хаги анаха кадастровый палата да хажимур дица регистрация алгады су савчис республикалык иго процент аммай республикалык иго процент населенный пунктаца а духта пяти бахомат сивиола эбу больной проблема Казахстан везде ол специалистов зазнаваться арнавса объем эмеров узул пока халти угел валай закуло хашига специалист نجرو رفع شونله ол tutsa период га населенный пунктов гратан до зеленка ги бугон тун постановление всё конро нажота гуро хотула астажо ოსავეთო ეთოლკამ სადახუდით ეგითორი астагитола дутагитола ასაათე ებჯო ჰაბიზე მოციგომოცედა ჟანი ვაფროს შეშატებზე კოლჯუგუნაცე მოცედა ჟანი სადახრახუნ ცუზაზე კუმიკამნანი ო ნაჟო ფათაჰკი უგო კინო კამერა ჩაიგირონ ჩანგიბით მეცანი აფლაბოსონოს ჯუდილ ჰეზდი რეგისტრაცია ოტლო ინჭ ილიზინ და საათე ბალდბუგი ავსტანოკი თალარი სლოჟნი და ქრებო ჰაბიზე კოლოხა زميلي كمسيري قالت لي عندي نقد لكن هاب وجاي الان فلان قالت لي بصوت ده جماعه عشر قلت ثاني انا زميلي كان سيبيش او زم دلي خلاص هي سؤال زقي على بعض سبيس كيلو يدو بدي بيها خاطر تريتش كيلو تول ده تريتش ديفيد شي سبيس كان جروب وتقولوا جروب تاعي جروب هذا قبوزه استشار وجاي 30 شهر جروب سام دلي больной вопрос который остался нерешенным из колгоп чисто не повели адамазу а повели органов власти им хотели арзурат они гавсаду где-то безразлично любому человеку им хат тицоб хайт они гешаг носи qarmu план хотели сомит аму колошу гибаму хибер гаму юяш qarmu течение 5 лет син нормально ачис хотудан гресе ачис хоп мина бамажалар бури юяш qarmu куна я хат никет седи жал они грисон ген план هاي كل شات زمان ده هاجو هاجو ام خاص تل تاس هاجو يا قد اجاني قول شو بدي كابر 16 يقول كل زي هي فورم تاعي انا ام خاص هاجو يسوم هاي دوت نيجي كميسه دوت يحكي انا جان سومالي تو سويد عند سومالي عند سومالي هاجو ترزز عند سومالي كل شيخ هل هان كل جو بارو شات صاحبي تقول اتيش لا لودي ابسولوت اني كوز نتشيني نيمير شادورني دون например вишунгон хол халди дистрибуиш китвач угобхач мохот рахат авасаси алқанчиси планше это же не его вина битум претензия лол адам цахани гавлу один амир адам алхот рах метерал нускучи раха кулу гли сус алос тедин жал бихулару рук ин ниттер грос туручару қатиш чиси план эл олечу
Оля Харгал комиссия тут очень серьезные отношения у Хаси, у Доцоси, у Сишет, Эзколи. Шагурни, он живой гражданин Российской Федерации, имеет право на земельный участок. Халайзи Халон, Бихидал Ачиси, Эзкол, Русул Мина, Батаники, Батик, он закон Куанч, Русул, Минаушин, приоритет, если на то пошло. И нахаш, совет председатель, Бихидал срока, если поступает заявление, какие сроки нужно решать заявление, какой ответ ему дать. Земельная комиссия, есть просто рекомендация Азбиола Мухаммади, решение в любом случае принимает глава сельского поселения. Администрация сельского поселения должна заниматься этими вопросами совместно с районной администрацией, специалистов по этим вопросам. И вопрос Махайца Кугут, есть плановое правительство, они отправили мне имущество в более час. А вот их архитектор Евгений Анц, он район говорит, он госпар гату или копии анани говорит, в том числе из Адиус, Хвара, и Михатани на бетелистах материал гибуги. Это вопрос, которые годами сидят и никто не решает. Один хаумуги, он, конечно, период из одной категории в другую хать хутула. Хать оснаки, поскольку муниципальная собственность есть, это не находится. Ни один квадратный метр не продавать, ни бесплатно, ни в аренду давать глава не может. Он себя страхует, понятно, но от того, чтобы он себя страхует, мне дом построить надо. Мне его страховки зачем, другим тоже зачем. Поэтому он руководство, шваруги специалистов говорит, архитектор Саулю, Мунайк Ахаз Махамдугай, Хасукил Олиц, Махачкал правительство, Бистасаги, он телефон требует, я прием, его представитель правительства Суки. Ле, уважаемые, годами футбол тоже у нас, издеваться над собственными людьми не нужно. Когда нужно выбрать какого-то крахобора, сразу все давай на выборы. А когда людские проблемы решать надо, никто не решает. Это Адамаца 2003 года, вот заявление людей 2003 года. Какая вина у этих людей 2021 года? Это абсолютно неправильно. Суд говорит, что они говорит, из города специалистов говорит, из города специалистов говорит, أرغب فانت يجازق باتيش ربلي قلت له خو крахобор силой арец, если бы говорил мат, но не давать людям план, ссылаясь на разные причины и ничего не делая, или он не мекикелгоб, но так нельзя. Але есть порядок предоставления периода земель правительству постановления. А говорит, он как-то люблю, они футболят, но он это из колджу убили хедилом, или маханди прямо ому. Ну кино документа. Это автоматически ничего не переводится, нужно постановление правительства о переводе. Если нету из-за того, что там схемы есть, они же не переводят. Адам Айшуцуи, Хунзах, Халамун, Арани Халай, сколько коммерческих, других, третьих объектов. Вот один ноль, ничего нету. Кроме вот этого рухлики, вот этого магазина, который рядом находится, больше у нас ничего нету. А здесь что, не люди, что ли? Не имеют права на предпринимательство. Вот этот эскарный период хайсколос. Они объясняют, надо заниматься проблемами. То, что сделано, это хорошо, очень работоспособный, мобильный глава, но вот эти вопросы, Амид Магомедович, глава архитектор инколец, Маханди Жиндугу Ауна. Жинцы штилхали Олегос, жинцы хайз кольши Жухаму Гина. Ген план дит хала, я нукара отгюгу 10 сельских поселений, где их нет вот. Кану они говорят, все указаны главным архитектором. Но им тоже надо помочь, курили вопрос салайз. Вот, аллах, ты сказал, я думаю, самолет заход, кем кое губил. Неправильно. Материал дал адам губайст айнскарно. Проблемы решать один. Например, мне тоже эта комиссия не нужна. На самом деле, мне это 100 лет не нужно здесь ругаться с кем-то и обижать своих земляков, родственников. Но такие вещи решать надо. 100 разных законов Дагестана есть, Российской Федерации есть, порядок есть. По земельному праву, что придается в аренду, какая цена. И муниципальной собственности, что находится в экономическую основу органов местного самоуправления составляет муниципальная собственность Илхамова Бишенцы. Это объекты и земля, с которого должен идти доход, дополнение доходной части бюджета. Кроме вот этого 2700 миллионов или 2000, сколько там, 2 миллиона чем-то, вот это адеват инколо собственные доходы должны быть. От налогов и сборов. В этом вопросе, если хоть собрание решения решения по этим экономическим вопросам, а абсолютно ничего не делается органами местного самоуправления, поселения, нету этих решений. Если этих решений нету, дальше мы вернемся к этому вопросу. А согласно Алихаба Алдабуги, закон о местном самоуправлении, 14 статья, полномочия органов местного самоуправления. Там четко написано,
использование распоряжений муниципальной собственности. Это прямые полномочия сельского населения. Вот 14 статья, закон 131. Ну, он не собирать он. Метерсия сроки пюля. Аллахи qalbu şahit olarak ki kıvat emrlik imkanı var mı bakırken. Burada plan şeyler olar zakon geç ulu uniş. Bu tabii şimdi de adam ki algı asçını joharani nuj gurun çeç işil al su kvadrat metre yol direkt bas arani rahat var ya. Adamız ilk arını göz. Jodur bu жизнь деятельность нормальный жол дехайз. Так что решение групп инкола это вопрос переочередной. Буги шинжоги родотун решать надо. Если глава сельского поселения его не слушает, надо здесь главе района или кому-то позвонить, уважаемый министр имущества, вы почему свои обязанности не выполняете это? Вот так в футболе же нельзя. А как что собрать с людей? Это сразу. Рядовой должен. Кто сказал, что должен? Сперва надо свои полномочия выполнять, потом от людей что-то требовать. Я взял данный кулару и комиссия парламент обижаться он хай, мне нахабит олюгу, нужно сухаги хай. Здесь четко написано, кому бесплатно, кому тендером, кому аренду, какая цена, все здесь написано. Но никто не выполняет. Ни на сельском, ни на районном уровне уже в 2002 году, по-моему, издан закон о земле, согласно которому мы должны действовать. 2012 года есть правила купли-продажи, по казахстанскому закону. Но ничего не делать и годами сидеть и говорит оправдываться, это неправильно. Поэтому в комиссии Мухаммад Улчи, мне это не нужно, потому что я вижу, что эти вопросы решаться не будут. Каждый человек имеет право за себя идти и в суд, и в другие органы, и защищать свои интересы, поскольку эти вопросы не решаются, не потому что мне что-то надо аулить, потому что взрослый человек, когда люди приходят и говорят, как будто я не даю, как будто глава не дает, это неправильно. А не делать ничего и сидеть тоже обидно. Так не бывает. فاضل خان بسم الله قاعدة آخر السواق رسوانه مسترشل عرض إذا كلش فوزاكونه مسترشل вопрос нужно представитель ватан хани оской региональный оператор гилги он قربان айзги он аддинан именно суху мустуршли улун адал жамаат гидан дихун нетерқот куму ана 40 рублей цик унгиугу хевжода вот бақдевлятани бақилги он هل تعدي ثمان قربان جوجو إن كلان نج أنيرت جوجو إن كلان أني جاك جوار نجود الرزمان قلت بيت أنا خمسة شيرو سكالم زي إيش خا هالساعة نوجو تلون جدور هذا نقول بوجيل مصر طلقتان زاكون قاعد بوجيل كي أون عراسك أروي يخلون تطور شيء ممكن تلاقي شيء ممكن هدينقولش حاجة القط يوار هدينا دوسو روس سويت بيسرون مصر طلقتان هدينا غجو أنا خا نجد глава стиц قربان دي он отмуги он сказал нежеда глава он глава амугу моцел срок алдежани сельский депутат азул данди хелда тастиқ гехон чезез югил расен хел он дис قربان анц кунох аулиги вежо но же шива фос абалда решат хелт мугил сундулах тна чугил жос биц хавсат атуму кангун кец бел это вопрос практически они не приходить сюда, поскольку они может и шалармат сделала, а он толю. В соответствии с действующим законом, 14 статья полномочия органов местного самоуправления сельского поселения кола установление изменения налогов местных их сборов. А мусор, что кисе, карубак, арацкола сборы. Ебжо бит он говорит у нас 14 статья устава 131 федеральный закон помогу собрание депутатов сельского поселения установить он колюбами служба республиканская служба тарифов дан гибан через кола первое правила благоустройства у нас они есть утвержденные районы вот решение собрания депутатов от 29.09.16 года об утверждении правил благоустройства территории сельских поселений Хунзавского района алдарик он бук инколшин атрибутов соблюдать школа с этими людьми теми, кто спецавтохозяйство, кто занимается вывозом мусора, должен заключать договор глава, а не каждый гражданин. Граждане должны платить в сельское поселение эти сборы, и они должны идти в доход бюджета сельского поселения. Эти люди приходить, каждому человеку в дом стучаться не должны. Это должны сделать, согласно решению собрания депутатов, администрации сельских поселений, полномочия обязанности.
Так что Рван Аурак устал бичичку. А за бичулар матами если Мухаммад Хани Рихидор статья 165 федеральный закон Гиугу, 136 Гиугу, 131 федеральный закон Гиугу. Надо же свои полномочия исполнять. Сразу они Хасанчин обязательно сгорни. Собрание депутатов это такой же орган местного самоуправления, хоть и не оплачиваемые должности депутаты, как и администрация. Хаз нормативный тариф обеспечил бюджет колос ди кайшос решуруш, наби кайшос или али кайшос или. Это их права. Земельные налоги через их закон. Поэтому على عدم ذوقهم тут على عدم الرز ياخذوا قدوات على دو чисто гибичи духа эти люди не должны приходить снова и собирать налоги они не имеют права собирать налоги он на меня например обиделся когда я сказал я ему фамилию говорю я не обязан ему фамилию говорить где я живу говорит он кто такой что приходит ко мне и интересоваться моим хозяйством или другое и вы не должны их сюда приглашать это вы должны собирать налоги уважаемые истинные договоры دور محمد بجد وتيتو لخت نا عقد جوازي شو ده عرس كل إنكولا سأ بقرر نالوج أصلا يجي بقرر كيس نالوج نجوا قتلز كولا من هذا الوجه تراويت كوريش زستلس سبورت سلوتميس نسلين شوي فهمنا شيء فهمنا تكاد فاوشي أنا عمي بنخديك نقول نو بنخديك نقول نو مش تنيوش فهمنا شيء مش فاهمين الدورة بجد نيابة вот он должен с вами договор заключить на основании своих финансовых возможностей. Будете вывозить туда на асфальт, не будете. А что у меня дома мусор есть, мы вас штрафовать будем, как сказал Орман. Пусть приходит, посмотрим, кто кого штрафовать будет. Просто метром тахлуа отхвали. Просто буквально халази влашна. Битен шабкидо битунжоха. Хадал имамас арук амом тетадал. Хадал сорук эти тушини проблемы. Так лавас кто бисет. Он хадал. Хаду единственный вот лицензия Allah'ın bu inkol adrahis kolyuhun tlerani. Ya, sebuk orkut tlu'u moksoko. Behulay al-awliya qatseb. Tlu'u qogiyuko nish musayos tasbik an hidot waqtan. Musayo khisana qodso wajana. Sa'gi o muradil agachigil qo kuravil on sa'gi usta dajit i bazi. وجو هذه قرص هنعد هذه الأمور بالحدث إيش قص؟ ما هنجي جو راعي يا فابشون. فابشون لتسنزي شو ذكرنا وقت زلون كأجن فاب بقولن كأن رجستر وتبزي كوسو. وهذا كله تتأكل وصيروا يقول واقع بعض جاني أنت قالج خب سامان ده. بطلع جاني واقع كل شيء أجمع كل شيء خب وصير خارج تبي تجلس كانه أفسان قاعد غو براهيس كل يوم هدينا موقع ميتهم تطوجون. وز جاني كمك هذي الأوليو وز لتسنزي كخبجون هذا أطروق إتلون هوليوغوني هب يودا بيتسن هو روخا قادم خزوق سبورت صوت قالي هبالدا ترينروك تقول حالها ما جاواش ان سبورت صوت هذا نجو انا هبلوت وقتانيز دبتات راشون تاقو قنخ كارلايغي انا مثلا اني زودورا همو انا نجود هبلو كاجو ساعت اذا ستوريوخ ابيتي نيتالخا واسا راسكي اوليجون هاغبجو سناغدان اني زودوغ قان هباقلدا هالساعة لو تأصل خدوا جماهير هتلو الأوجو يكون بسمع الحين تأصل مو أنا جين سير وجاوك جين سير خدوات أنا سكوا جين سير جوجي هولارو دام كذا خنج الآن هالساعة نبيل حين أديوس مو بساعة خنيك اللوجي آخر هتلو شيء جوجي كذا خنجو سبيرو سنتبرا باي بيكون واليبول راج أنا شو يستكي واليبول فلو تندوك هي هبات الدار ونقعد واسطان شتات كراهون وزارات كتقولي أنا سوبك شتات ترتي هبات دروك شعازي قدر شعازي أنا روسو كلوبي أصلي قلت لكم قالج ترينرز لكن قاعد غدنا وصي خارجين أقص غب هاي أني خا نتلقى بعض واليبول وأنا تصير أقول لكم سويدا لكن يستعمل الوقت زعنا حازي حن واليبول ما خاتش قلت الحان ذي أن حالي لوجو وزيج بحدش كجهازي هذي قريعة تقوى أنت إيشو قول خدنا دراقنا تروك جهاز دماغ تيجي نبيل حنشين استأدي وسيل أن أدي بوس هنخرجه مع ساعة كان يكون لوجا خطوش خو إني سبيرو سنتبرا باي بيكون فدينا قد كان خذون كريش نحن. عنش كان يكون يخدمش مع دوي عن سويش فين ودي مش كل زمان. نقول أوليو خارج الوقت أنا ساعة كان يكون ياخذ بجان الله يبجيكم. إيش نتيجة جونا هدا بيوت سرزينا بالانس فريدة وتبزو بوصلوا رفلتسني. بوص ناخذ أوليو دوستن أوليو أني بوصل. بوصل. Бюджет отполнен. Да, بوصل فريدة وتبع. زكون رسول بوجه. طب أنت من تسمع رخوان يا سابي تسمع خنخنت. ليه فواجن يمسك كوا. هب ترى تعرف لو بيهوش أم بيهو بتاكل تيجي جو شغل نقدر يلاقي هذا جود قلت لك كيزون بوجي هذا شو فاكت كينو دوكيومنتات جاين تقوموا هب ترى تعرف لو تاكل إنسان إنسان
صادق التصان غير أمه لو شد عن عندنا كل يوم يشتيقوا نقول بالشارع عراتك علاجه государственный عراتك هاي программа اللي بتطلق كيزي هون ده أنو الكيتشار يبقى 350 جوب инвесторс كتولي 160 مليون 700 قرش نبي الحنقول بوان مليون 700 وزول عراتك شوية مخا قال هندر الناس بير مخا بير هن راك الله خني وجوز إن خو بابر هرقول تا كان ساقول كل بيك سامو كل جاي الله خبرات شو مونستر شو بيت ما كان خبر أنا خف شو أبرص لي بجواب أخر جوالات عندنا جواب اللي ما حد أب مخرورة على يتيح الجيجة بلانو قال بودك أخونا قال غاب شيء هو اللي كانوا مخور كذي مخور والله فانو تأذي on this book علينا أنت إلها وشيست تطلع أنت إلها وشيست يخطلع وقوشيست عبادة كم تطلع أو حساب البيوت هذا عثمانيتسا هارمو أنا بهيلا شجنين هان أدخل تقولي ودينغو هارم تقول أن بلانل سو برجاد جيوكل جندير الساعة اللي تعناق إن الدلة هذا البلان تأذي لسه رتاتل كميس حسان دان جبامو أنا هسيبت أو مستعد شيء جورو هيبقى أضرب بوج قدر بيخ فيزيكي هون هو تسيب تبدأ وصل جرداجي ونسيب بلان تأذي دان هدين الجوت بوجي أوجا на предпринимательство гижоги соцпроекты оружие бугиш Кыргызстан бугил олюба. А 10 тысяч до 250 тысяч. Министерство экономики aslında bu sosyal grant alımına до такие туристические объекты ралли брукон грантал участвовать арзиву Минсельхозаласын ругуна грантал именно конкретно на какое предприятие конкретно даже колосовало. Как вопрос идет тенденция, а то жинди что люди аси облатун терап общественный террористы вариант also сон хайзбеhl хал олжалу хан халжал олжал اتودل تر كنا بيتونو نا اتودل چانو اون ها جانجال تولار ها اتودل بريزيدنت اون اكيت مو اتودل مو هاريو ها اتودل ها جان قال خون ها جرو چون اسيو كويش سيستم الرو نا جال ها خوند لا قال باچون غوغي كويش غوجو ها جول جوجو اوردس كول شي هانغي بيتا تاتو تاغو كالچوكي تون جاني كيزو مو وا خد جروكي چون اصلا تابات تيمو هاغتون مدار كان هذا رو خدو دو اخير عدد دام بيچان دو توازي دو تورفاي گروسونو دو تي دو داي داش باچي كول هذا رو اسطوري چازي محكي اوني دو طول هذا حق هاج الله كسان حدو طي اتودو هذا هنج هذا معرض باسن جاقمت سازايل تون او مثلي арацкий انا заложи тора до куди басен а чурукля немтер ани هذا чурукля الفعلاوغو هذا بوش جانستين ده ترى خد عليه هذا بعض الجيوم ماجوني هذا شروق بينج مو إنه كودي بس هتلص يجوا بعض خد الجيوم خد إسبوعي عمو روستال دولتين كده خون يبقى الدراقين كلهم تحسيس هذا شروق أنجوز بتشوفنا عيد هن السيك إن هذا يروح بكلمة قصو كران التزرو ده أوزو خرجوا له هذا النهرو هذا حرد أبساعة اللي أضوها بس راس هذا الرولو بياخد زي بكرة هذا الحرد هذا أتفضل غطلو هذا إزليش قال أنتن عمر بتساتلينجي وأن هذا قليل عاود الحلوق والله قصان بوجي كالودي تفري أتودل غطل أنيجو بات أجيهم سنتيمتر 30 غطل كيزون تلقراسول قلنا صوت تاچون ها حجيز وشامل لوقل سيوجي حرب كذا دو هذا بلين هذا اللي أراسكي بوجو واري أرتبرايغروسون اللون جوت شيء أو جدي يقول لك هذا قودك أنا ريمونت هيكل دي قراست أو شيء يقول مثلاً سوشيالست أديوسون دا خلاطها قندوب لفسات الحين هاليل أو ليوجو هذا بدو خاضل في عزيز جرا ترباي بيكيزيو هذا пожарный водомги хал истуман гогеч улажун шавл толжо хагабги добланчист аде босот эмохоб тимичалардык нахшкол бук хагабжо качар ислам тотонжан уняко нага хонос тожо кун хаду нетекута кастик жогожо хават гараски тун хагабги хайзак до хадал тсерун гирудо хал эhez херги хал халас хамат я Планчи, вот она ходит, алё сроги, она вот ачи санжедис даргиз аман халин ам митминсан. Ту проект жогиши. Хавр хадурар гожого вот антинат тонжанын просто линкой доктин хайзи. Хавр вот туй жого кому ан гостеди сантин он гопскун хаду вот якеда доктин хамуго Резки ад бича ан гот хоплин шеар вот сан хам бакан хважане. Это надо басе, как пожарный водоем балансовый.
Balans haldane hiç uxta bapsa Proyekt olarak edin ham bu muxtu. Ajar ne olacak? Ona haru muxtu. Hedin ojalohun jodugu, rakodogun jodugu. Hanslik elosut kolejal, пожалуйста. محمد آقا نخلو عاصنس أرندك كيس قولي ركعو كد أرندك غول كون غعصات وكان جو باز غول نو زيلون كيش غلطو أوشيون باز بيقول عصات Закони цайд гоби период хаскол била коммерческих целей он период хаскол. оценка лезе ко حمدي Мухаммад чайн лезин тец халбы. хорошо юрен лезе дole творит Асани тройка калюни тец 4 алезио. разиял час кора рохезе ко хорошо лезе халти абруджу Olur sonra haşlıyorsun. Çünkü yapsak bugün havacıyla hazırlık yapıyoruz da İstanbul'da вообще Соники опиха ези гечу киноги хозяйство расформировал тонугу. Это хозяйство ги расформировал тонугу киноги буги шиначач. Имущество ги в казну элон правительственный обжоги бугу бузей. Вопрос решается в Москве, как они будут решать, так и будут. Абсат кстати тлерил абдобилам сингиги дозши хукмаулел эне кунцун дунгиугу дун гойбакалди унутан минимум оба тер управление алди Сингиги валди хотлотлу хуниуги чиугу аляго асасил. Сингиги дун устауской инилан вахалу инилан вожахоли қана орун тунгилан рокогилан устауской ортлунгеле. Ратхулсо ортлу хуниугунани дил пикиугу Маханд гвачина росто иман гвачина дузул дой башки долдгина абжол вачина журат алгур абжожи гутела изоста. Абжол нужно сожали он это из красной линии. Маханд гваманце абжол тези олибугуни администрация алды. Абжол диди хулар худун готул хазяин гуру. Isi кваржо хали. Тирбугу кигу предложение шуне байлели. Цинги росто коли халха هو فروسس دونو قالوا شي عادوا فتح عادوا فتح سيغانا ايش كتو تدا بودي تلست مي ابيسلم يمتي سينغ هني دي سياس كريوات اجويچو يا شينيگاچو زاد رات قالو فедеральный собственный самаз так что дицишини жомугилон ургули сачинят олу чай это все неправда